Este colar era do meu filho. O que você está fazendo com ele? Eu encontrei em uma casa grande, com um jardim e uma árvore bem grande no meio. Esse colar é do meu filho. O que você está fazendo com ele? Uma voz de Otávio ecoou no meio da avenida. Uma menina, pequena, suja, descalça, olhou para ele surpresa, segurando o medalhão dourado no pescoço. Era o mesmo colar que Miguel, filho de Otávio, usava quando sumiu há 3 anos. Otávio gelou. Com a descrição do local que a menina disse que achou o colar, era a descrição exata da casa onde seu filho sumiu. E naquele instante, ele entendeu que o destino acabara de abrir a porta que ele mais temia. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Otávio tinha tudo, mas nada importava mais. Fazia 3 anos que ele vivia como um fantasma, apenas respirando, sem realmente viver. O motivo era Miguel. Seu filho de apenas 4 anos tinha desaparecido misteriosamente no jardim da própria casa. 1 minuto estava ali, brincando embaixo da árvore favorita. No outro, sumiu sem deixar rastro. A polícia revirou tudo. Vizinhos foram interrogados. Câmeras foram analisadas quadro por quadro. Nada. Miguel simplesmente evaporou, como se nunca tivesse existido. E Otávio? Bem, ele se tornou uma casca vazia. Parou de ir às reuniões, largou os negócios, mal saía de casa. Juliana, sua esposa, não aguentou a pressão e pediu o divórcio 6 meses depois. Eu não consigo mais viver nessa tristeza. Ela disse, as malas já prontas. Agora, 3 anos depois, Otávio vagava pelas ruas de São Paulo sem rumo. Quando viu algo que fez seu coração quase explodir dentro do peito, uma menina. Pequena, suja, descalça, pedindo esmola na esquina da Avenida Paulista. E no pescoço dela ele viu um colar. Era o colar idêntico ao dele. O mesmo colar dourado com um medalhão que ele tinha dado a Miguel no 3º aniversário do menino. O mesmo que estava no pescoço do filho quando ele desapareceu. Otávio atravessou a rua correndo, quase sendo atropelado. Parou na frente da menina, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Onde você conseguiu esse colar? Ele perguntou, a voz tremendo. A menina deu um passo para trás, assustada com aquele homem alto e desesperado. Calma, eu não vou fazer nada. Só preciso saber de onde veio esse colar. Por favor. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e espertos. Achei numa casa grande. Tem um jardim enorme, com uma árvore bem grande no meio. O mundo de Otávio girou. Era a descrição exata da mansão onde Miguel sumiu. E o que mais você viu lá? Ele perguntou, ajoelhando para ficar na altura dela. Vi umas roupinhas de criança, tudo jogado perto da árvore. E tinha homens lá dentro da casa. Homens com cara feia. Otávio mostrou o colar idêntico que carregava sempre consigo no pescoço. A dupla que havia comprado junto com o de Miguel. Olha aqui, esse é igual ao seu. Era um par. Eu dei um deles para o meu filho. Ele desapareceu há 3 anos. Nessa mesma casa que você entrou, a menina arregalou os olhos. Seu filho. Mas ele está vivo? Perguntou a menina. Eu não sei, mas você acabou de me dar a primeira pista real em anos. A menina, que se chamava Beatriz e tinha apenas 6 anos, olhou para Otávio com uma mistura de medo e curiosidade. Eu posso te levar lá de novo, se quiser. E foi assim que Otávio encontrou a ponta de esperança que achava ter perdido para sempre. Beatriz guiou Otávio até a mansão no Morumbi, a mesma casa que ele havia vendido por qualquer preço depois do desaparecimento, porque não suportava mais estar lá. Ver aquele portão de ferro novamente fez seu estômago revirar. É aqui, Beatriz sussurrou, apontando para os fundos. Eles pularam o muro, ou melhor, Otávio pulou e ajudou Beatriz a subir. O jardim estava abandonado, com o mato alto e a piscina vazia. Mas a árvore onde Miguel brincava pela última vez ainda estava lá, imponente e silenciosa. Otávio correu até ela, as pernas tremendo. E foi quando viu uma camiseta pequena, azul,
com um super-homem estampado, a mesma que Miguel usava no dia do sumiço. E ao lado, um par de tênis infantis desbotados pelo tempo. Miguel, ele sussurrou, pegando a camiseta e apertando contra o peito. O cheiro tinha ido embora, mas a memória não. De repente, um barulho. Passos pesados vindo da casa. Corre! Beatriz puxou a mão de Otávio, mas era tarde. Dois homens enormes, com caras de poucos amigos e tatuagens no pescoço, bloquearam a saída. Olha só quem voltou, disse o maior deles com um sorriso que não tinha nada de amigável. O ricaço. Quem são vocês? O que fizeram com meu filho? E Otávio gritou, a raiva superando o medo. Seu filho? Ah, você ainda está procurando? Que lindo. O homem riu debochado. Escuta aqui, amigão. Esquece o que você viu. Esquece essa casa. Esquece tudo. Ou vai ser pior para você e para essa pestinha aí. Ele apontou para Beatriz, que se escondeu atrás de Otávio. Vocês vão me dizer onde ele está. O de Otávio deu um passo à frente, mas o homem não recuou e ameaçou Otávio. Não, nós não vamos. Mas eu vou te dar um conselho de graça. Sai daqui enquanto ainda tem pernas para andar. Otávio olhou nos olhos daquele criminoso e viu que ele não estava blefando. Segurou Beatriz pela mão e recuou devagar, sem tirar os olhos dos homens. Isso aí, bem esperto. O homem riu de novo. E nem pensa em chamar a polícia. A gente sabe onde você mora. Otávio e Beatriz correram até o carro, o coração disparado. Mas agora, pela primeira vez em 3 anos, Otávio tinha certeza de uma coisa. Miguel estava vivo, e alguém sabia exatamente onde. Sentado no banco do motorista, ele apertou o volante com força. Eu vou descobrir a verdade, ele jurou, mesmo que isso me custe tudo. E então, uma ideia terrível cruzou sua mente. E se Juliana, sua ex-esposa, soubesse de algo? E se ela não me contou tudo, não podia ser, ou podia? Pensou ele. Otávio bateu na porta do apartamento de Juliana com tanta força. Ela abriu, assustada, o rosto pálido ao vê-lo. Otávio, o que você está fazendo aqui? Você sabia? Já ele gritou, entrando sem pedir licença. Você sabia onde ele estava o tempo todo, não sabia? Juliana começou a tremer. Lágrimas encheram seus olhos. Do que você está falando? Miguel, achei as roupas dele na casa. Tem gente lá, Juliana? Gente que sabe de alguma coisa. E você sumiu logo depois. Pediu divórcio. Foi embora como se quisesse esquecer tudo rápido demais. Juliana desabou no sofá, o rosto nas mãos. Eu não queria que você descobrisse assim. O mundo de Otávio parou. Descobrisse o quê? Juliana levantou o rosto, os olhos vermelhos. Foi o João. João era o ex-sócio de Otávio. O homem que ele tinha denunciado por desvio de milhões da empresa e que estava preso há 4 anos. O que o João tem a ver com isso? Ele arquitetou tudo. Quando você o denunciou, ele jurou vingança. Disse que ia te fazer sentir a mesma dor que ele sentiu. Então ele contratou pessoas para levar o Miguel. Otávio sentiu as pernas fraquejarem. Você sabia? Desde o início? Não. Eu só descobri 1 mês depois. Eles me mandaram um recado. Ou eu ficava quieta, ou eles sumiam para sempre com o nosso filho. Eu não tive escolha. E por que você não me contou? Mas Otávio explodiu. Porque eles ameaçaram acabar ele se eu contasse para qualquer um. Inclusive para você. Não, Juliana gritou de volta, as lágrimas escorrendo. Eu tive que fazer o que eles mandaram. Fingi o desaparecimento, menti para a polícia, te deixei tudo para proteger nosso filho. Onde ele está agora? Juliana respirou fundo. Eu escondi ele. Em Curitiba. Mudei o nome dele, deixei com uma família de confiança. Ele estava seguro. Estava. Mas João saiu da prisão tem 2 semanas. E ele descobriu onde Miguel estava. Otávio sentiu o sangue gelar. Ele levou Miguel de novo. Juliana pegou o celular com as mãos tremendo e mostrou uma foto. Era Miguel. Agora com 7 anos, mais alto, mas inconfundível. Estava sentado num lugar escuro, as mãos amarradas, o rosto assustado. Ele mandou isso ontem. Juliana chorou. Disse que vai devolver o Miguel só se você transferir todas as suas empresas para ele. Todas. Otávio sentou no chão, a cabeça entre as mãos.
3 anos de dor, de busca, de desespero, e tudo tinha sido uma vingança elaborada por um homem que ele achava que estava longe, atrás das grades. Onde ele está? Otávio perguntou, a voz firme como aço. Eu não sei. Ele não disse. Então eu vou descobrir. Otávio mostrou a foto para Beatriz. A menina que agora estava hospedada num hotel pago por ele para não ficar na rua e ser pega pelos criminosos, olhou atentamente. Eu conheço esse lugar. Como assim? É um galpão, a central de abastecimento. Eu morava perto quando era menor. Reconheço aquela parede rachada atrás dele. Otávio não perdeu tempo. Pegou o carro, levou Beatriz consigo. Ela se recusou a ficar sozinha e seguiu para a zona oeste de São Paulo. O lugar era enorme, cheia de galpões e armazéns. Como encontrar o certo? Ali, Beatriz apontou. Aquele com a porta verde. Tem a mesma rachadura da foto. Eles estacionaram longe e se aproximaram devagar. Pela janela suja, dava para ver vultos lá dentro. E uma voz que Otávio reconheceria em qualquer lugar. João. Seu pai é burro, garoto. Acha que pode me ferrar e sair ileso? Agora ele vai pagar. Vai perder tudo que construiu. Assim como eu perdi. E então Otávio viu. No canto do galpão, amarrado numa cadeira, estava Miguel, vivo, real, ali. Fica aqui, Otávio disse para Beatriz. Não, eu vou com você. Beatriz, eu sei me esconder e posso ajudar. Confia em mim. Otávio olhou para aquela menina de 6 anos, corajosa como um leão, e assentiu. Eles entraram pela porta dos fundos, silenciosos como sombras. João estava de costas, conversando com os 2 capangas, os mesmos da mansão. Beatriz se arrastou pelo chão, escondida atrás de caixas, até chegar perto de Miguel. Ela fez sinal para ele ficar quieto e começou a soltar as cordas. Mas um dos capangas virou. Ei, tem alguém aí? Tudo virou caos. Otávio saiu correndo, agarrou Miguel, que agora estava livre. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе.
Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И
залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,